तो सुनो लास्ट क्वेश्चन जो देखते एग्जाम का लिखा A2SO4 होल ठीक है यार लैम्ब्डा इक्वल एक्सप्रेशन देखिए बरोबर थे हम କହିଲା ଭାଇବ ତମେ ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ଶିଖିଥିବ ଉତ୍ତର ଯଦି ବୁଝିଥିବ या ମାନେ କଣ ଯଦି ଜାଣିଥିବ ଆଲୁମିନିୟମ ଦିଟା ଅଛି ଆଉ ଆଲୁମିନିୟମ ଚାର୍ଜ କେତେ ଅଛି +3 ଆଉ ତିନିଟା ସଲଫେଟ ବାହାରି ଯାଇଛି अब कहते टोटल चार्ज ऑन काटा टोटल चार्ज ऑन काटा मतलब एल्युमिनियम केते बा गोटे +3 टोटल दीटा ताले 6 मतलब लैम्ब्डा n बाय लैम्ब्डा q आठ जे केते देला 6 लैम्ब्डा n इक्वल टू कोन 6 into लैम्ब्डा q बुझेला समस्त तो 3 करो देखो बोले को ओके दे CH3COH रहला CH3COH रहला काय पाइलो अरे CH3COH गाड़ी को काय पाइलो मन के था CH3COH का भांगी है CH3CO माइनस और एक्सप्लोजन चारटा हाइड्रोजन देखा गले तो चारटा रूल्स गोटे हाइड्रोजन नहीं होता मतलब बेसिकली केते 1 अरे यार भाई कौन हो लैम्ब्डा n भाई लैम्ब्डा इक्वल टू 1 लैम्ब्डा इक्वल टू कौन हो बस बुझी पाइलो नहीं तो आगे जाओ लास्ट में बोलना स्टॉप पड़े ना देखो पड़े देखने भी है बोलना स्टॉप पड़े लौड़ा रखी है जितना बहुत है कितना बोलने देखी तो एप्लीकेशन में दियो एप्लीकेशन कोलैप्स हेडिंग दियो एप्लीकेशन कोलैप्स स्पेलिंग बोलो सर कोलैप्स एप्लीकेशन कोलैप्स ହେଲା application of collateral अच्छा देखो molar conductance molar conductance of a weak electrolyte molar conductance of a weak electrolyte at infinite dilution can be calculated can be calculated right देखो भलो की बुझे देली एग्जाम रे पके निजे लिखो सेही हिसाब से धर मते बे कुहा गला मोलार कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ना जीरो कंसंट्रेशन को लिखते देखा जाए लैम्ब्डा इन जीरो तो लिखा जाए लैम्ब्डा इन जीरो समझ एसिड एसिड नो काढिबो और प्रीवियस क्लास से कोई रिपोर्ट मन लगाओ उल्लास लो पहिला
ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ ଭିତରୁ ଯେତିକିଟା କାଟାୟନ ବାହାରୁଛି ଆଉ ଯେତିକିଟା ଆନାୟନ ବାହାରୁଛି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତା କଣ୍ଡକ୍ସନରେ ହେଲ୍ପ କରିବେ। ଧର ଏଇଠୁ ଗୋଟେ CH3CO ମାଇନସ ବାହାରିବ ଆଉ ଗୋଟେ H+ ବାହାରିବ, ତାହେଲେ ଏଇଟା କେମିତି କାଲକୁଲେଟ କରାହବ ନା lambda m of CH plus lambda m of H+। ଗୋଟେ କହିଥିଲି ଗୋଟେ ମନେ ପକଉଛି, ଧର ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ ମୁଁ ନେଇଛି, ଧର A to B3 ବୁଝିଲେ, ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ ये भांगिया रे दिन तेरे सोडियम क्लोराइड में देखा ये भांगी तो नॉले एग्जांपल ले जाओ सूर्य सुविधा मतलब AlCl3 लेच एटा हम इलेक्ट्रोलाइट लेच या भीतर तमे इलेक्ट्रिसिटी पास करो, जदि इलेक्ट्रिसिटी पास करिवो एल्युमिनियम सब केतना मिलिबो, गोटे मिलिबो आ केतना क्लोरीन मिलिबो, तीनटा मिलिबो। से कहूची प्रतिटी आयन रो कंट्रीब्यूशन रहिबो कंडक्टिविटी कोन प्रतिटी आयन रो रहिबो, यदि मु लैम्बडा m 0 पे एल्युमिनियम क्लोराइड काढी को चाहूची AlCl3 रो बोले केमिति काढी ना एल्युमिनियम रो मोलार कंडक्टेंस आगो काढी देबी पहले लैम्बडा ठीक है, क्लोरीन रो मोलार कंडक्टेंस काढी देबी टोटल काढी देबी क्लोरीन केतना अछि एल्युमिनियम केतना अछि तो एक कथा से ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ କେତିକି ଆୟନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କନଭର୍ଟ କରିବ ବେସିକାଲି ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମେ ମୋଲାର କଣ୍ଡକ୍ଟର ସୁଇକ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ କାଢିବୁ କଣ ପାଇଁ ମନେ ପକାଅ, ଯୋଉ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିଥିବ ସେ ତ ପ୍ଲଟଟା କରେଇଥିଲି, ପ୍ଲଟରେ ୱିକ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ ର lambda m0 ଯୋଉ ଅଛି ସେଟା ଡିଟରମାଇନ୍ କରିପାରୁଥିଲେ ଗ୍ରାଫ, तो आमे ताको कोतु कैलकुलेट करिबा थियोरेटिकल सेहि में कोलाप्स दिया है। तो कोलाप्स करो ଗୋଟେ ବଡ ଆପ୍ଲିକେସନ ମୋଲାର କଣ୍ଡକ୍ଟେନ୍ସ ଅଫ वीक इलेक्ट्रोलाइट at infinite dilution can be calculated ହେଲା। तो ये एग्जांपल लेता हूं, क्वेश्चन करेगी प्रति वर्ष এই कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन को प्रति वर्ष देखो क्वेश्चन करके पढ़ा करो देखो देख लो बुझिबा आ सेकंड एप्लीकेशन में कहूची, सेकंड एप्लीकेशन में कहूची डिटरमाइन the degree of dissociation of a weak electrolyte। तो weak electrolyte रो degree of dissociation पे काढी ता पई फार्मूला हला अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जान छला, ए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जान DOD लिखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू lambda m c divided by lambda m 0 ये एक्सप्रेशन बोलो होया lambda m c ता होची मोलार कंडक्टेंस at any concentration that is C, जे कोनोसी concentration
lambda and 0 টা হচ্ছে molar conductance at zero concentration দেখো বুঝবে এটা কোশ্চেন বলে তো জানি এটা কোশ্চেন পরীক্ষায় কোশ্চেন এর কি করতে শুরু থিওরিটিক্যাল কোশ্চেন বেরবে ডাইরেক্ট কোশ্চেন পার্টিকুলার কোলাপস ল রাইট ডাউন ইটস অ্যাপ্লিকেশন কোলাপস ল লিখিবু আর তলে যে ଗୋଟେ एग्जांपल ଦେଇଥିଲି লিখিবু দুইটা স্টেটমেন্ট লিখিবু তিনবার डायरेक्ट दा बुझो व्हाट इज कोलैप्स लो राइट डाउन इट्स एप्लीकेशन ହେଲା ଆଉ बोली ଲେଖେलो क्वेश्चन दिटा करू क्वेश्चन बोली देखो calculate the molar conductance calculate the molar conductance question का लिखो calculate the molar conductance at infinite dilution infinite dilution of acetic acid এটা দেখছি এটা হলো কি ইলেক্ট্রোলাইট from the following data from the following data following data আপনারা ইংরেজি ইংরেজি সময় ওটা ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার আমরা ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার জানতে পারবেন তোরা যদি খালি ইলেকট্রোকেমিস্ট্রি পড়িয়ে যাওছি আমরা এই কথা বলছি ইলেকট্রোকেমিস্ট্রি পড়তে তো অবশ্যই কনফার্ম মানে ইলেকট্রোকেমিস্ট্রি তা আছে ইলেকট্রোকেমিস্ট্রি কনফার্ম আছে কলেজ এই জিনিসটা তাহলে লক কোশ্চেন কি কনফার্ম আছে আনসার इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स बैटरी में रेलवे पूरा चालीस बैटरी हला मेटालर्जिकल प्रोसेस हला ओर सेपरेशन हला इलेक्ट्रोप्लेटिंग हला इलेक्ट्रो रिफाइनिंग हला प्राइमरी सेल हला सेकेंडरी सेल हला स्पेस रे हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल तैयारी करा होला ओनिका जानि परबा তাহলে 5 মার্ক কনফার্ম লং কোশ্চেন গুলো পড়িব ই মার্কিয়া এই চ্যাপ্টার রু দিটা পড়িব 3 মার্কিয়া এই চ্যাপ্টার রু 3টা পড়িব 1 মার্কিয়া এই চ্যাপ্টার রু 3টা পড়িব তাহলে খালি ইলেক্ট্রোকেমিস্ট্রি পড়িকি পড়াই হচ্ছে পাস সানস্টেল নো সন অর্থ প্রেস করি एमसीक्यू 20টা কোশ্চেন পড়িব যদি আখি মুচি কি ধরে মারিব আখি মুচি খালি এ মারিব বি মারিব খালি সি মারিব ডি মারিব দিটা কোশ্চেন বাহারিব মারিব এতে হত ভাগ্য যদি হেইতো তাহলে মা পাঠ পড়া সকি 20টা কোশ্চেন ডি মারিব আর গোটে যে অপশন ডি নথিব
ତମ ଭାଗ୍ୟଟା କୋଉ ଭଳିଆ ତମେ ନିଜେ ଜାଣିଥିବ ଜେନେରାଲି ସେମିତି ହବନି। ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋକେମିଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ବଡ ଚାପ୍ଟର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋକେମିଷ୍ଟ୍ରି ସେ ବଡ ଚାପ୍ଟର ତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ସେଇ ବୁଝଛ ତ 20 ମାର୍କ ସେଥିପାଇଁ ତାର ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ଟିକେ ପଢିବେ ବଡ ଚାପ୍ଟର ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ପଢିବେ ତାହେଲେ ଯୋଉ କୋଲ୍ହାର୍ସ ଲ ଏଟା କୋଲ୍ହାର୍ସ ର ଆପ୍ଲିକେସନ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ସହଜ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ତମେ ଦେଖ କେତେ ସହଜ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ତମେ ମିଶାଣ ଫେଡାଣ ଶିଖିଥିବ ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ମିଶାଣ ଫେଡାଣ addition and subtraction ଯଦି ସେତିକି ଶିଖିଯିବ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା କରିବ ଆଉ ଏଇ ଭଳିଆ ପାଟର୍ନ ହିଁ ସବୁ ଥର ପଚାରିବ ତାହେଲେ हम क्वेश्चन ଟା କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିବେ मते देछि यार बाहर करिया का बाहर करिया ପାଇଁ ଦେଖो देछि लैम्बडा एम एसिडिक एसिड रा बाहर करिया ପାଇଁ देछि एटा मते जणा नै तमे मते कुह कोल्हार्स लो हिसाब रे मु लिखि परिबी यार वैल्यू ता कोन लैम्बडा एम एसिडेट प्लस लैम्बडा एम एक्स प्लस এই দুইটা আয়ন को पाई गली ताहा हेले मोर आंसर मिल जी किंतु डायरेक्टली এই দুইটা पर मूल्य भी देछि देयो तुमको काढिबा को पड़िबो केमिति काढिबो तम मुंडरे जदी मसला टिपो ये बुद्धि को तम काढ तमे आको देखिबो यार जो दुईटा आयन अछनी से दुईटा आयन अछि गोटे CH3CO माइनस आ गोटे के এই দুইটা আয়ন তুমি যে নজর পকাও যদি এইটা को मु भांगीबी एटा दुईटा एटा पे इलेक्ट्रोलाइट अछि যদি भांगीबी तो कोन पाइबी CH3CO माइनस आ कोन पाइबी Na प्लस मोर दरकार की मोर एतु कोडा दरकार किंतु मिसी की अछि देखो যদি এইটা को मु भांगीबी एतु कोन बाहरिबो H प्लस Cl माइनस मोर Cl माइनस दरकार की दरकार नाही এইটা को যদি मु भांगीबी एतु कोन पाइबी Na प्लस Cl माइनस होला नाही तो कोटे मन देखि जदी मु এই দুইটা को मिसई देबी कोटा मिसई देबी लैम्बडा एम CH3COH बाहर करबा को कोन करबी लैम्बडा एम CH3COONA आउ कोटा मिसई देबी रे लैम्बडा एम कोटा HCl जदी मिसई देबी तो मिसई देबे मिसई देले मते एक्स्ट्रा कोन मिलिला मते दरकार कोन CH3CO माइनस और H प्लस एक्स्ट्रा मते मिलिला कोन Na प्लस उते Cl माइनस उते जदी मु सेतरु NaCl ताको एडी देबी लैम्बडा एंड NaCl ताको एडी देबी ताले लास्ट को मते मिलिबो कोन देखिलो जदी मु एगोडा करिबी CH3CO मिले कोन CH3CO माइनस Na प्लस एटा को मिसेई H प्लस Cl माइनस बुझि पाइलो चारटा आयन रहिला चारटा रु फेडी देबी काहाकू Na प्लस Cl माइनस तमन एई भितरु कटि की कोन पळैला अरे एई भितरु कोन कटि की पळैबो अरे Na प्लस और Cl माइनस कटि की पळैबो ताले मते मिलि गला त बुझि पाइलो बुझि पाइलो बुझि पाइलो ता माने एईटा को एटा सहित मिसेइबी एटा को फेडी देबी ताले जदी एटा को एटा मिसेई एटा फेडीबी ताले वैल्यू टा पुट कर दियो CH3CO माइनस केते 91 HCl वैल्यू केते देछि 426.2 आगो मिसेइबो बर हबो मिटे बंधन भीतर किबा संख्या के मिसेइबो मिसेई सारी तापर 126.5 फेडीबो फेडी देबो मिसेई फेड दबो मिसेई फेड बाहर करछि केते अरे केते बाहर छि ते कोइति बाहरिबो 390.7 ओम यूनिवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल यूनिवर्स देखियो ते बुझि पाइलो
ଦେଖିଲ କେ ବୁଝିପାରିଲେ କୋଉ ଦିଟା ଆଇଅନ ତତେ ଦେଇଛି ସେ ଦିଟା ଆମେ ଖୋଜିବି ଯୋଉଟା ତୋର ଏକ୍ସଟ୍ରା ବଞ୍ଚି ଯାଉଛି ସେଟାକୁ ଫେଡି ଦେ କାମ ସରିଲା ଦେଖିଲ କେ ବୁଝିପାରିଲା ଆଉ ଯେତିକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏଇ କୋଲାପ୍ସ ରେ ହବ ଏଇ ଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେତିକି ପଡିବ ସବୁଥିରେ ଦିଟାକୁ ଆଡ କରାହବ ଗୋଟେକୁ ସବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଲା କନସେପ୍ଟ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ଏବେ ବୁଝିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିଥାଉ ପରେ ନହେଲେ ଭୁଲିଯିବ ଶୁଣ ଗୋଟେ କାମ କର ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିଥା କେମିତି ଲେଖିବୁ ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିଲେ ବୁଝିପାରିବ ପରେ ମନେ ପଡିକି ପରୀକ୍ଷା ବେଳକୁ ତମର ତ ଭୁଲା ମନେ ପଡିବ ମନେ ପଡିବ ବ୍ରାକେଟରେ ଲେଖିଥାଅ ସେଇଭଳିଆ ଏଟାକୁ ଓପନ କରିକି ଲେଖିବି କି ଆଉ ଥରେ ଓପନ କରିକି ଲେଖିବି ଆଉ ଥରେ ଏଟାକୁ ଆଁ ବୁଝିପାରିବ ତ ଏଇଠି ନହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ମେନସନ କରିଦେଇଥାଅ ପରେ ଜାଣିବ अरे बुझी पारछ ना बुझी पारना किछ तू पढ़ गला जी अब तबीयत ठीक नहीं है वो कह गई हॉस्टल हॉस्टल पढ़ी बोल और अच्छी तबीयत ठीक नहीं है खराब है उसका पहुंची नहीं कैसे अरे सेबड़ा लोग पहुंची कौन दुनिया में बोल रहा है दुनिया में फोटो देखते देखते तो देह खराब हो तुम भाई मेडिकल अवस्था घर लोग टेंशन पहुंची ला हो पड़ गई बोल आवाज किसी आवाज प्रति अल्टरनेट डे तबीयत खराब कौन है कि तबीयत खराब छोटे छोटे छुआ को कमरे में तो ना ଭଲ ପାଣି ଦେବି କାପରେ ପଢିବେନି କି ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋକେମିଷ୍ଟ୍ରି ତମେ ଦେଖିବ 2016 ମସିହାରୁ 2025 ମସିହା ଭିତରେ এই কোশ্চেনে ଚାରିଥର ଖଣ୍ଡେ ପଚାରିଛି ଏଇ ଡିଟୋ ଏଇ କୋଶ୍ଚେନ ପୁରା ଡିଟୋ ଉଠେଇ ପଚାରିଛି ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ମୋଲାର କଣ୍ଡକ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ ଏସିଟିକ ଏସିଡ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବି ଏଇଆ ତଥାପି ପିଲା ଆଜି ତାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ତାକୁ सेकंड एप्लीकेशन ଟା କଲନି ତାର ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚେନ ସେକେଣ୍ଡ ଆପ୍ଲିକେସନ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଦେଖିବ ତାର କୋଶ୍ଚେନ ଆସିଲେ ତମେ ଦେଖିଯିବ ଜାଣିପାରିବ
देखो calculate the degree of dissociation. Calculate the degree of dissociation. Calculate the degree of dissociation. Our ethanoic acid or methanoic acid. Methanoic acid is the molar conductance of the molar conductance of 0.025 L. The molar conductance of 0.025 L. Methanoic acid is 46.15 46.15 mole universe centimeter square mole universe ହେଲା ପୃଷ୍ଠଭାର given that lambda m h plus ର 349.6 mole universe centimeter square mole universe and lambda m HCO minus ର 54.6 decimal ठीक है ट्रिकी ଅଛି क्वेश्चन ଟା ଶୁଣ जो एक्सप्रेशन ଟା ଆମେ ପଢିଥିଲେ ତାକୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରୁଛି डिग्री ऑफ डिसोसिएशन माने फार्मूला कोन हमें पढ़िले अल्फा इज इक्वल टू लैम्बडा एन सी बाय लैम्बडा एन 0 तुमको देखो कहिची 8 19 0.05 कंसंट्रेशन माने एटा ଗୋଟେ कांस्टेंट दे देला एई जागा रे कंसंट्रेशन टा फिक्स कर देला एई जागा रे यार जो कंडक्टेंस ताको हमें लैम्बडा एन सी बोली नबा कोन बोलबा यार वैल्यू किसी दरकार नहीं खाली से तो वैल्यू टा दबाव जणेला चाहूची जे सॉल्यूशन टा एई कंसंट्रेशन अछि तो एई कंसंट्रेशन रे लैम्बडा एन सी रो वैल्यू केते कहिची हमको केते कहिची 46.15 एटा दे देछि ता माने जदि मु एई वैल्यू टा पाइछि कि ताले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन काढि दे ताले एई वैल्यू टा केमिति पाइबी तमे देखो जदि देखि जानि पारुथबो जदि मु एई दिटा कर वैल्यू को मिससाइड तारु सेरि पाइछि मिथानोइक एसिड और मिथानोइक एसिड माने कोन फॉर्मूला मिथानोइक एसिड माने कोन HCOH अरे भलो नै एटा जदि भांगिबो कोन तयारी हबो HCO माइनस और H प्लस तामाने ये केति कंडक्टेंस ये केति कंडक्टेंस को चोदला हम जानि परिबा अरे यार वैल्यू ऑलरेडी देछि केते देछि 54.6 यार वैल्यू केते देछि 349.6 और नहीं ये बुझिपारन देखो दीटा को वैल्यू नहीं चाहिए दीटा को वैल्यू नहीं चाहिए तो 404 दूरी होम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर এই যে ভ্যালুটা বাহার কোন জানছো এইটা তার ল্যাম্বডা এন 0 টা তুমি কইতেলি যে ল্যাম্বডা এন 0 কেমিতি করা যায় দুইটা আয়ন র মিশ্রণ দুইটা আয়ন র সম্মিশ্রণ আরে यार কেমিতি বাহার করিব ল্যাম্বডা এন মিশ্রণ ল্যাম্বডা এন মিশ্রণ
তাহলে তোমরা বলতে কো গোটা ভ্যালু এটা পাইলো গোটা ভ্যালু এটা পাইলো দিটা তার কোন করে দেব দিটা কোন করে দেব এটা পাইছো ডিভাইড করে দেব alpha is equal to lambda m c by lambda m 0 lambda m 0 মানে কত হচ্ছে 46 পয়েন্ট কত 15 এটা কত হচ্ছে 402 404.2 4.2 ক্যালকুলেট করো কোশ্চেন বার 6.15 percentage of degree of dissociation percentage केमती काढा जाए शब्द बड़ा केमती काढा 0.114 कते 100 नहीं 100 गुण केते बारिबो 11 पॉइंट उन्नीस कितना शिखिले उठते जाओ सर मनस्ला बहुत कम है इंजीनियरिंग तो अभी के ना क्वेश्चन हो ठीक है ना इंडस्ट्री समथिंग हो रहा है इंजीनियरिंग ना ध्यान टॉपिक हाई अल्कोहल निकोटीन सेकंड ना डायरेक्शन और ये लोग सब सुपर हाई रख लेंगे क्या मिला तो नोट लेके के काढो इसमें क्लास होला बोले तो पूछे दो बस तो चारों होइस ठीक है क्लास
long position है कंटिन्यूटी न्यूज साइड का उसको ये मैं सेवा करता हूं उसको साथ में असुविधा है देखिए ये सर देखिए भाई का किसी बड़ बड़ कथा बड़ बड़ वाला बड़ बड़ कथा भाई हाथ में छुआ गाड़ी तो भाई हाथ में सीबीएस रे जानला तो ये जो वाला ମୁଁ ଜାଣିଛି କୋଉ ମାନେ ଭଲ ପଢେ ମତେ ସିନା ଗପ କହିଦେଲେ ମୁଁ ପାଠ ମନେ କେମିତି କରିବି ଯୋଉ ଭଲ ଅଛି ସେ ସବୁ କଣ କରିବି ଗୋଟେ ଝିଅଟେ କଣ ଥିଲା ସେ 97% 97 ରଖିଛି କେମିଷ୍ଟ୍ରି 98 ସେ କାନ୍ଦି ସାର୍ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଦି ମାର୍କ କୋଉଠି ଭୁଲ କରିଦେଲି ଜାଣି ପାଇଲେନି କଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲି 100 ହେଲାନି ଆପଣ ମୁଁ କହିଥିଲି 100 ରେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି 100 ରହିଲା ମୁଁ ସିଲି ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଦେଇଛି फिजिक्स क्वेश्चन में कष्ट पड़ला झाड़ सुखी जाए आज परीक्षा कांदी दे शॉर्ट्स तो देखियो ना हां न्यूज कांदी फिजिक्स क्वेश्चन बहुत कष्ट पड़ता ता बाद से 95 95 फिजिक्स मैथ का के कमी होला 91 जो আছে ता मामा कहले सारा बंटा के दुख होउची तबे बुझे दियो केमिस्ट्री रा बेसी दुख होउची और बायोलॉजी रा 91 परिमाण रखुची तो भल लागे पिला इबला जो ମୁଁ ଜାଣିଛି କୋଉମାନେ ଫୋନ କରିବେ ପାଞ୍ଚଟା ପିଲା ଫୋନ କରିବେ ବହୁତ କମ ପିଲାର ଯୋଉମାନଙ୍କର ମାନେ ବହୁତ କମ ପିଲାର କମିଛି ବହୁତ କମ ପିଲାର ଯୋଉମାନେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଥିଲି ସେମାନେ ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି କୋଉମାନେ ମାର୍କ ମୁଁ ଦେଖ ତ ଏବେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ତାକୁ ଫୋନ କରିଥିଲା ସାର୍ ଏମିତି କେମିତି ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମ୍ୟାଥ ଭଲ ହୁଏ मैथ का कंटिन्यू ମୁଁ ଜାଣିଛି ତାର ମ୍ୟାଥ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାଥ ସେ କରିପାର ତା ମା କହିବା ସେ ମ୍ୟାଥ ଭଲ ତ ବାପା ମାଙ୍କର ଯୋଉ ହାଇଲି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଟା ସେ ସବୁ ବଡ ଭୁଲ ବୁଝିଲ ସିବିଏସଇ ରେ ଗୋଟେ ଅପସନ ଥାଏ ମୁଁ ଜାଣିଛି ନା କେମିତି ତମେ ଯଦି 6ଟା ସବଜେକ୍ଟ ପଢୁଛ ତାହେଲେ 5ଟା ସବଜେକ୍ଟ ପଢ ଗୋଟେ ଅପସନାଲ ଥାଏ ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ যদি তুমি 5টা কিন্তু কোনটা ফেল হউଛୁ তাহলে ফিজিক্যাল এডুকেশন কাম করা তো পাস ফেল না ফেল ये वहां पे ये 5টা ही रखी যে 6 নম্বর রখি ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ଫେଲ ହଉନି ନା ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସାର୍ କନସଲ୍ଟ କଲା ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ଫେଲ ତମେ କାନ୍ଦି ପାରୁଛ କିନ୍ତୁ ମାର୍ଜିନ ଟା ବହୁତ କମ ରହୁଛି तो क्या 98% रखिया କଥା कमी कमी 95 98% ରଖୁଥିବା ପିଲାଟା 38 କୁ ଆସିବ ଏତେ ତ କେବେ ମାର୍ଜିନାଲ ହବନି 10% ବି ତ ମାର୍ଜିନ ହବ ତୁମ ବିଶ୍ୱାସ କର ନ କର 10% ବି ମାର୍ଜିନ ହବ ତମେ ବି ଦେଖିବ ତମ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବ ତମେ ସେଇ 3-4% ଡିଫର तो ଭଲ ଲାଗେ बहुत ये तो है रिजल्ट का 2 वर्ष लागी थी ना लागियो देखो गोटे इंस्टीट्यूट में 3-4टा पिला 4टा पिला ଭଲ ଭଲ ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ଭଲ 91 93 96 98
ତମେ ଦିଥର ଲେଖା ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ହବ ଥରେ ଯଦି 90 ପାଇଲେ ଦି ତିନି ଥର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାନେ ସତ କଥା ଦେଖ ତମ 90% ତମେ ପାଣି କେତେ ପଢା ନାହିଁ ବା ତମେ ପାରେ କରିପାରିବ ଏମିତି ନହେଲେ କରିବନି 10th ରେ ପୁଣି ତମେ 85 86 87 89 ରଖିଲ ନାହିଁ ସେଇ ପିଲାମାନେ ନାହିଁ ଖାଇବା ପିଇବା ଛାଡ଼ିକି ବୋଉ ଡାକୁଥିବ ରହ ଟିକେ ଗଣିତ କରିଦିଏ ରହ ଟିକେ ପଢୁଛି ପିଲା ଭାଇ ଡାକୁଥିବ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ନିଜ ମନରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ବସିକି ପଢୁଥିଲେ ସେଇ ପିଲା ନୂଆ ଜାଗାରେ ପାଠ ପଢିଲା ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖିଲ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଅନୁଭବ କଲ ଭୁଲଭାଲ ହବ ନା ଜୀବନରେ এটা বয়স ভুল করে যাবে তুমি জানি কি ভুল করবে ভুলে বস ভুলটা হলে তলু ফসলে আমরা উঠটা খুব কষ্ট সহজে পরে তলু ফসি তারপরে কনসিস্টেন্সি পাঠ পড়া দরকার যদি পিলা 98% রয়েছে আমরা যে সেই লেভেল পরিশ্রম করছি 97% ছোট রয়েছে তা পরিশ্রম আরম্ভ দেখি তার কনসিস্টেন্সি জଣା পড়ছে তা ক্লাস কু ଯିବା ପରେ ତାର ଆକ୍ଟିଭନେସ୍ ଜଣା ପଡିଯିବ ସଲା ପରେ ପଜେସିଭନେସ୍ ଥିବ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ପଜେସିଭନେସ୍ ଘରେ ଯଦି ଯାଇକି ବୋଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଜି କଣ ତରକାରୀ ଆଜି ଏଇଟା ଟିକେ କରିଦବୁ 30 ଟଙ୍କା ନବୁ ମୋମୋ ଖାଇବୁ ଏଇ ଯୋଉ ପଜେସିଭନେସ୍ ଟା ପାଠ ପଢାରେ କେବେ ଆଣିବ ତମେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛ ତମକୁ ଜବରଦସ୍ତି ବସେଇକି ପଢେଇ ପାରିବ ତମେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛ ତମେ ନିଜେ ନ ପଢିବ ତମକୁ ଭଗବାନ ଆସିକି ରୋଷେଇ କରିବେ ରାଣ ହେଇକି ବାପା କୋଉ ଦି ଜଣ ଜଗିବେ କିଛି ସମୟ ଆଣା ହବ ତାପରେ ତମେ ପଢିବ ମନଟା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସ୍ଥିର କରିକି ବସି ତାପରେ ଗୋଟେ ମେନ୍ ଜିନିଷ କନସିଷ୍ଟେନ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସ ତମେ ଯଦି ଭାବୁଛ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଯାଉ ପଢିବା ଆରମ୍ଭ ଏବେ ବି ତମକୁ କହୁଛି ଯାହା ପଢା ହଉଛି ଡେଲି 15-20 सी 1% का बेनिफिट है तो आरंभ करके तो ଏବେ 1% ବେନିଫିଟ କଣ ନାହିଁ ତମେ ଯଦି ରେଜଲ୍ଟ କରିକି ଯିବ ଲ କରିକି ଯିବ ଯୋଉ ଛୁଆ ଫେଲ ହେଲା ମୋର କିଛି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ନାହିଁ ଯୋଉ ଛୁଆ 97% ହେଲା ମୋର କିଛି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ନାହିଁ ଇଏ ଶ୍ରେୟଟା ଦଉଛି ସେଟା ବଡ କଥା ତାର 98 କେମିତି ରଖିଲେ ମୋର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କିଛି ନାହିଁ 2% ବି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ହେଇଥିବ ତାର ନିଜର ଡେଡିକେସନ ତାର ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ତାର ନିଜ ଖାଲି ବାଟ ଦେଖିବୁ ଏଇଟା ପଢ ଏଇଟା କର ସେଇଟା ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଜେ ବସିକି ପଢିବା ସେଟା ମୋତେ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ନିଜେ କରିବାକୁ ପଡିବ ନିଜକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ବାଟରେ ଆଣି ଟ୍ରାକ୍ ଆଣି କରିବାକୁ ପଡିବ ଇଚ୍ଛା ହବନି ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ପାଠ ପଢିବା ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ କଷ୍ଟକାରୀ ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ତମ ବୟସ ଯଦି ଆମେ ବି ପାଠ ପଢିକି ଆସିଛୁ ପାଠ ପଢିବା ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ କଷ୍ଟକର କାମ ତ ମନ ଭଲ ନଥିବ ସାଇକେଲ ଧରି ବୁଲେଇକି ପଳେଇ ଆସିବ ତ ମନ ଭଲ ନଥିବ ଗୀତ ଶୁଣିଦେବୁ ତ ମନ ଭଲ ନଥିବ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ ଚୁଲି ଫାଟି କରିଦେବୁ ତ ମନ ଭଲ ନଥିବ ଖାଇବାକୁ ଦିଆହବ ତୁ ଖାଇଦେବୁ ତ ମନ ଭଲ ନଥିବ ମନ ଅସ୍ଥିର ଥିବ ବହି ପାଖରେ ବସିକି ତ ଗୋଟେ ଲାଇନ ବି ପଢିପାରିବ ସ୍ଥିର କରିକି ନିଜ ଆମ୍ବିସନ କୁ ଫିକ୍ସ କରିକି ଯାହା ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରୁ ତମେ ଯଦି ପରିଶ୍ରମ ତାହେଲେ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛ ବାପା ମା ଖୁସି ମିଛ ବାପା ମା ତମର କିଛି ତମ ଫେଲ ହେଲେ ବି ତମକୁ ରଖିବେ ପାସ୍ ହେଲେ ତମକୁ ରଖିବେ ତମ ଫ୍ୟୁଚର ଟା ତମେ ନିଜେ ବର୍ବାଦ କରିକି ଆଗକୁ ତମ ଉପରୁ ଦେବେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଗୋଟେ ଦିନ 24 ଘଣ୍ଟା କେତେ ସମୟ 24 ଘଣ୍ଟା ତମ ଲାଇଫରେ ଦିନଟା କଣ ଚାଲିଛି ସକାଳୁ ଉଠିଲ ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲ କଣ ଯଦି ଖରାରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯାଇକି କଲ ଖାଇଲ ପିଇଲ ଶୋଇଲ କ୍ଲାସ ଆସିଲ ପୁଣି ଗଲ ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲ ରାତି ହେଇଗଲା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ 24 ଘଣ୍ଟା ଏମିତି କଣ ଆଉ ନୂଆ ଜିନିଷ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ ଯଦି ତମେ 24 ମିନିଟ ନିଜ ପାଇଁ ବି କାଢ ତ 20 ମିନିଟ ମୁଁ କଣ ନିଜକୁ ବୁଝ ମୁଁ ପଢିବି ମତେ କରିବାର ଅଛି ମୁଁ ତମକୁ ସମସ୍ତେ 90% ଟପର ହେଇଛି
कि तुम निजर पोटेंशियल अछि तुम करू सेटा करू और नथांदा पोटेंशियल होला पोटेंशियल अछि तुम करू तो विरोधी लागू तो मो करते तुम खुशी नाही विशेष मते पापल के मो कामना हम कर देबे सुनो रिडक्स रिएक्शन के कर दो तो नेक्स्ट क्लास में जा पढ़िबा के रिडक्स रिलेटेड दस्तार ହେଲା এটা ମୁଁ ଆର ବର୍ଷ ପଢେଇଥିଲି ମାନେ ପଢିଛ ବରଂ ନା ମୁଁ ପଢିଛ ଶୁଣିବା ପାଖରେ ଅକ୍ସିଡେସନ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ଅଛି ତମେ ଓଡିଆରେ ପଢିଥିବ ଜାରଣ ପଢିଥିବ ଜାରଣ ଓ ବିଜାରଣ ମନେ ପଡୁଛି ଅକ୍ସିଡେସନ ଅର୍ଗାନିଜମ ପଢିଥିବ ଅକ୍ସିଡେସନ ହେଲା ଆଡିସନ ଅଫ ଅକ୍ସିଜେନ କୁ କୁହାଯାଏ ଆଡିସନ ଅଫ ଅକ୍ସିଜେନ ତାକୁ ବି ଅକ୍ସିଡେସନ କହିପାରିବି ବା ରିମୁଭାଲ ଅଫ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କୁ କହିପାରିବି ଏଇଟା କୋଲଟା ପ୍ରୋସେସ ରେ addition of oxygen removal of hydrogen ହେଲା ଆମର এই চ্যাপ্ଟর ରେ এই দুইটা দরকার পড়িবনি ଆମର এই চ্যাপ্টর অক্সিডেশন মানে কোন জানিব লস অফ ইলেক্ট্রন এই চ্যাপ্টর ପାଇଁ ଆମର এইটা দরকার লস অফ ইলেক্ট্রন ইলেক্ট্রন লস হবার প্রক্রিয়াକୁ ସବୁବେଳେ অক্সিডেশন কয় addition of oxygen भी oxidation এটা भी oxidation তো ଆମର লস অফ ইলেক্ট্রন କୁ କାଉଣ୍ଟ କରୁ ବୁଝିଲା ତା ମାନେ ଯଦି ମୁଁ ଏବେ କହିବି ଦେଖ ଟିକେ ଯେ सोडियम ଅଛି ରେ सोडियम ଯଦି କଣ କରିବ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଲସ୍ କରିବ ସେ କଣ ହେଇଯିବ Na ପ୍ଲସ ହେଇଯିବ କଣ ହେଇଯିବ ଏଟାକୁ ମୁଁ କହି ପାରିବି सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड टू Na प्लस ତାକୁ ଅକ୍ସିଡେସନ ପ୍ରୋସେସ କରାଯିବ ବୁଝି ପାଇଲ इलेक्ट्रन हरेइला लॉस ऑफ इलेक्ट्रन से बड़ा धर जिंक अछि जिंक जदी दीटा इलेक्ट्रन लॉस करियो आ यदि दीटा लॉस करियो त चार्ज कोन हबो Zn प्लस कोन हबो ताले मु कोन कहि परिबी Zn इज ऑक्सीडाइज्ड टू व्हाट Zn प्लस बुझ पाइलो त ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो प्रोसेस रे इलेक्ट्रन लॉस हैला ताको हम कोन बोली कहले ऑक्सीडेशन कोन कहले के बुझि पाइलो बुझि पाइलो बुझि पाइलो बुझि पाइलो बुझि पाइलो बुझि पाइलो जो प्रोसेस रे लॉस हैला ताको हम ऑक्सीडेशन कहले सेही भलिया रिडक्शन प्रोसेस हैला तार उल्टाटा गेन ऑफ ऑक्सीजन थिला लॉस ऑफ ऑक्सीजन को कंपेयर तार ऑर्गेनिक पाई दरकार हो लिखि देखो आ गेन ऑफ हाइड्रोजन तार उल्टा प्रोसेस ना गेन ऑफ हाइड्रोजन तो हमर ये चैप्टर रे कोन दरकार लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होतला इथे हम कोन करिवा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कोन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कोन रिडक्शन इलेक्ट्रॉन गेन हबो ताको कोन बोली कहबा रिडक्शन कहबा बुझ पाइलो एक एग्जांपल लौजी क्लोरीन जति क्लोरीन टा गोटे इलेक्ट्रॉन वर्तमान कोन हबो रे क्लोरीन टा यदि कोन हबो कोसी कारणरू यदि क्लोरीन टा कोन हबो गेन करिवो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को करिवो गेन करिवो तले से Cl माइनस को कोन जिवो एटा को मु कोन कहबी रे क्लोरीन Cl is reduced to कोठी की कहबी Cl माइनस रिडक्शन प्रोसेस बुझि पाइलो बुझि पाइलो अरे कोन रे ये ती बुझि पाइलो आउ गोटे प्रोसेस हर हर अपर प्लस 2 अछि अब आउ कथि लेख increase in oxidation number would be oxidation कहले
ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ी देखो ये नंबर केते थिला सोडियम रो केते चार्ज दे अरे ये जीरो थिला जीरो रो कोठी गला प्लस 1 अरे बुझी पाछो ना किसी बुझी पाछो अरे ये चार्ज नथिला किसी ताले जीरो रो प्लस 1 गला बढ़िला ना कमिला बढ़िला ताकू ऑक्सीडेशन तीनटा प्रोसेस एटा भी जाए एटा भी से जिंक रो चार्ज जीरो जीरो रो प्लस 2 गला कमिला ना बढ़िला बढ़िला ताकू भी कोन करि परिबा ऑक्सीडेशन अरे होना नहीं तापर रिडक्शन की कैसे पड़ी इसका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बा डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एटा को भी कहि परिबा डिक्रीज इन ताले कॉपर प्लस 2 थिला तमे जदी इलेक्ट्रॉन गेन करैबो ए दीटा इलेक्ट्रॉन चार्ज कोन नेगेटिव अरे भन ने एटा पॉजिटिव 2 चार्ज अछि दीटा पॉजिटिव चार्ज दीटा नेगेटिव चार्ज मिसले कोन होई जिवे न्यूट्रल होई जिवे जदी न्यूट्रल हला त कोन होई जिवो खाली कॉपर रहि ताले गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हला सेकंड कांसेप्ट देखो डिक्रीज हला ना हला नि अरे प्लस 2 नु कोठी की गला जीरो को गला तू सर एठी केमि हला हमदी मुंड रे बुद्धि थिबो तमे जानि पारथुबा शून्य एटा माइनस 1 ताले शून्य बड़ ना माइनस 1 बड़ ताले शून्य रो माइनस 1 माने कमिला ना बढ़िला जानि पारथुबा जानि पारथु संख्या रेखा पड़तो छुआ बे तो आपण नो नंबर लाइन माइनस 1 माइनस ताले एठी मु कोन लिखि परिबी cu + 2 इज रिड्यूस टू कोन लिखिबी कोन लिखिबे c कोन एटा ला ऑक्सीडेशन एटा ला रिडक्शन हला नेक्स्ट कांसेप्ट आसीला रिडक्स रिएक्शन जोटा कि हमर बहुत रिडक्स रिएक्शन होची the reaction in which the reaction in which both reduction and oxidation takes place simultaneously মানে কোন একজন বললে একটা সময়ে যদি গোটে কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন রে অক্সিডেশন বি होची রিডক্শন বি होची তাকু রিডক্স বলি পাজিব কিন্তু রিডক্স টর্ম না নাই কি আর ই ডি ও এক্স রিডক্স তা দুইটা ওয়ার্ড রু আসিছে এটা होची রিডকশন পাই এটা होची অক্সিডেশন পাই ଆମେ ओडिया रे जेंति संधि विच्छेद करनी ଜାଣିଛ ନା ହାଁ ନା ମନେ ପଡୁନି ଆଉ संधि विषय तो मने पड़ছে मने पड़नी ओडिया कोन तर तू बिल्कुल ओडिया नथिला संधि विषय तो नथिला नीलांबर से जानि पाछो से इंडिया रिडक्स जो रिएक्शन ने बहुत ऑक्सीडेशन जो होतु रिडक्शन जो होतु ताको कोन बोली आसे परीक्षा दे रिडक्स रिएक्शन ଗୋଟେ एग्जांपल करू रिडक्स रिएक्शन देखो तमेटा छोट बेले भी पढिथिबो ए रिएक्शन ता Zn plus CuSO4 अपो ZnSO4 plus C ये देखो पड़े पड़नो विस्थापन प्रक्रिया बरोबर छी जिंक कॉपर को गोइठा मारी बाहर करियो એટલે તમે যদি આકુ આયન હિસાବରେ લખીબો দেখো ટીકે जिंक नु લખી કોને છોડો कॉपर का को स्टेट रे थाए कॉपर +2 स्टेट रे थाए को स्टेट रे थाए सल्फेट को काटी दियो सल्फेट रो किसी कंट्रीब्यूशन नाही से ऑक्सीडेशन होबो कि रिडक्शन होबो एटी जिंक का को स्टेट रे अछि रे +2 कॉपर का इले अछि एटा को आयनिक फॉर्म रे लिखि ते बुझी पानी देखो अरे सल्फेट का दीटा को कॉमन थिला काटी दे एतरे भी सल्फेट है एतरे ठीक लिखली बुझी पाइलो समझते ताके बुझी पाइला अरे भला नहीं कोठी बुझी पाइलो तमे जदी देखि पारुथबो जळ जळ करी देखा गलाडी ऑलरेडी ए जो जिंक का थिला जिंक का जीरो स्टेट रे थिला
जीरो ରୁ ସେ କୋଉଠି କି ଯାଇଛି ତାହେଲେ ପ୍ଲସ୍ 2 ତାହେଲେ ଅକ୍ସିଡେସନ ନମ୍ବରରେ ଯଦି ୟୁଟି ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କଣ ବୋଲି କହିବା ଅକ୍ସିଡେସନ ବୋଲି କହିବା ତାକୁ କଣ ବୋଲି କହିବା ନା ମନେ ପଡୁନି ଆରେ ମନେ ପଡୁଛି ମନେ ପଡୁନି ସେଇ ଭଳିଆ ପ୍ଲସ୍ 2 କପର କୋଉଠି କି ଗଲା जीरो को गला चार्ज किछि नाही ताले ऑक्सीडेशन नंबर कमिला ना बढ़िला যদি ডিক্রিজ করা তাহলে তার কোন আমি কইছি রিডকশন কই তাহলে এই যে রিঅ্যাকশনটা এটাকে মু রিডক্স রিঅ্যাকশন কই পারিবি আরে হয় না নাই না কই পারিবি or reaction in which both the oxidation and reduction takes place simultaneously is known as a redox reaction যদি both oxidation and reduction হবে তাহলে তাকে মু কোন বলি কইবি redox reaction এটা নেক্সট ক্লাসে এই কনসেপ্টটা তোমার দরকার আগে এটা পড়িକି ଆସିଥିବ ପାର୍ସିଆଲ ଚାର୍ଟ ଆଉ ଡେଲ ଗୋଟେ ପାର୍ସିଆଲ এটা দিটা না ডেল স্মল সার্কেল এটা পার্সিয়াল এই দিটা ডেরিভেটিভ